ടൈം വാച്ചബിൾ ഫിലിമാണ്. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. ഫിലിം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൊള്ളാം, പക്ഷെ മറന്നു. നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് പറയുന്നേ? എടുക്കാൻ പോയതാ റോള്. எல்லாமே இப்ப எல்லாம் அப்படிதான் அடிக்குது. பேருந்து ஆளுக்கே அறியும்ல காமெடி ஆக்குதுன்னு. என்ன பறக்கான அது ഫസ്റ്റില് വന്നു പോയി, ഇനി സെക്കൻഡിൽ വന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ വഴിയില്ല. ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம். ஆள் ஆக்சுவலி நல்லா பண்ணும் இல்லைங்களா. ഒരു 5 എത്ര കൊടുക്കാം? 3.5. 5 ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായി. ആ വീഡിയോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരും കേട്ടോ. 5 എത്ര? இது படம் இது ഒരു ഹാഫ് കൊടുക്കും, 2.5 കൊടുക്കും. 2.5. எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருந்தவங்க மேல சாங்ஸ் எல்லாம் கலையணும். സോങ് കളയണ്ട കേട്ടോ, മറ്റേ ഡാൻസ് കിസ്ക് അത് കളയണ്ട. அது கலையணும். അത് കണ്ട, അത് കൊള്ളാം. దబ్బలు పడతాయి రాజా, దబ్బలు పడతాయి రో, దబ్బ దబ్బ దబ్బలు పడతాయి రో.